میرے ساتھ ہیں سمپت پرکاش، کشمیری پنڈت ہیں اور لگاتار جموں کشمیر کی سیاست کو لے کے بات چیت کرتے ہیں، اور حال ہی میں کچھ بیان دیے تھے جن بیانوں میں شہر کشمیر کا ذکر کیا ہوا تھا، اور جس پہ بھاجپا کہتی ہے کہ وہ شہر کشمیر نہیں ہے، شہر کشمیر مقبول شیروانی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ شہر کشمیر جو شیخ عبداللہ ہے انہوں نے کشمیر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، خاص کر کشمیری پنڈتوں کے لیے میرے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے ہیں۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ جس طرح آپ نے بیان دیا شہر کشمیر پہ، اس کے بعد ابھیجیت جسروٹیا نے آپ کو جواب دیا اور کہا کہ یہ کشمیری پنڈت نہیں ہے، کشمیری پنڈتوں کے نام پہ دبا ہے سمپت پرکاش۔ جس طرح یاسین ملک کے ساتھ یہ چلتے ہیں، یاسین ملک نے قتل عام کیا ہے، ٹیکا لال ٹپلو کو مارا ہے، فوٹو بھی دکھایا اور اس پہ کیا کچھ کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آئی فیل miserably sad to reply the chief spokesman of BJP, Mr. Jasrota. یہ تو بی جے پی کا نیشنل پریزیڈنٹ ہو نڈا، یہ تو امیت شاہ ہو، ایون جتیندر سنگھ بھی کچھ معیار میں آیا ہے، ان کا سینئر لیڈر آ جائے اور میں ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میڈیا چینلوں کے سامنے۔ اب اس کو میں کیا، میرا بلاک پریزیڈنٹ کو میں اگر کہوں گا نا اس کے ساتھ ڈبیٹ کرو، he will feel ashamed to have a debate with Jasrota. یہ کل کا سڑک پر چلنے والا بی جے پی کے دروازہ کھلا ہے، اور جی اس نے ہار ڈالا، پریزیڈنٹ آف بی جے پی نے اس کے گلے میں، اس نے واپس ڈالا ہار، تو بن گیا یہ ہے۔ سو ڈیکوائٹس گارلینڈنگ ایچ ادر۔ تو میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا ہوں، میری ایک پبلک امیج ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ کشمیری، کیا کشمیری پنڈت نہیں، کالی بہر ہے پنڈتوں میں۔ سنیے، پہلی بات ہے کہ I am born in a Kashmiri Pandit Saraswati Brahman family, Kunduz in Kashmir. میرے 5000 سال کے پشت ہے، کشمیر کی سرزمین میں ہی پیدا ہوئے، فوت ہو گئے اور نسلیں چلتی رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا کالج ڈیز میں، اسکول ڈیز میں، تو میرے دماغ میں آیا کہ مظلوم، ایکسپلائٹڈ، اپریسڈ، جن پر ظلم ہو رہا ہے سماج کا، تو میں ایک ٹریڈ یونین لیڈر بھی بن گیا۔ اسٹوڈنٹ لیڈر 4 سال رہا، 5 سال، اس کے بعد ٹریڈ۔ جب میں ٹریڈ یونین لیڈر ہوں تو مجھے کمیونٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ I have never claimed, never spoke a word that I belong to my community اور اس کی یہ پرابلم ہے۔ The day I will take up the problem of my own community or any another community, I cease to be a popular trade union leader of the working class. I am president of the working class of Jammu and Kashmir, who are numbering 1,010,000. I am general secretary of the Indian trade unions, numbering 84 millions. I am vice president of SARC trade unions. Trade union میں ساری جاتیں، ساری قومیں، سارے مذہب، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، گجر، بکروال، شیعہ، سنی، پنڈت، جو بھی ہے، all these forces are in this. تو میں کبھی نہیں کلیم کروں گا کہ میں پنڈت کمیونٹی کی پرابلمس کو ہی صرف ٹیک اپ کر لوں گا۔ میں ورکنگ کلاس، وہ پنڈت بھی ہے ہزاروں، وہ مسلمان بھی ہے لاکھوں، وہ ڈوگرے بھی ہے، وہ برہمن بھی ہے، کھتری بھی ہے، ویش بھی ہے، شودر بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ میں ان کا چہرہ ہوں، ان کی امیدیں ہوں، ان کو ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کشمیری پنڈت کا دبا جو آپ کہتے ہیں، مجھے تو کمیونٹی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ مطلب by accident of birth, I am born in a Kashmiri Brahman family. By accident of birth. Beyond that, I cannot take up all their community problems. That is their own platform. Whether Manu Kashmir ہے، ہندو سماج ہے، پنڈت سماج ہے، جو بھی کچھ ہے، شیتل ناتھ ہے، وہ ان کے قائد کو ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کشمیری پنڈتوں کا دبا ہے۔ کشمیری پنڈت کمیونٹی کو تم کیا جانتے ہو؟ ان کا آرجن ناگ اور پشاج ریس سے شروع ہوا، 5000 سال کی ہسٹری ہے۔ انہوں نے پیدا کیا للتا دیتیا کو، اونتی ورمن کو، انہوں نے پیدا کیا ابھنو گپت کو، انہوں نے پیدا کیا ددا رانی کو، کوٹا رانی کو۔ انہوں نے اپنی سویلائزیشن کو دنیا میں سب سے اونچا لے لیا، اینڈ
after the entrance of Islam in Kashmir, ये दोनों जुड़ गए, original Kashmiri Brahman और converted this whole Brahman lot to a Muslim thought, to an Islamic thought. तो इन्होंने और इतना शाइन कर दिया इस कश्मीरी समाज को. तो मुझे कम्युनिटी का मसला नहीं है कि कम्युनिटी की मैं बातें करूं. मैंने आज तक किसी भी कश्मीरी पर जब माइग्रेशन भी हुई, मैं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं उनकी सपोर्ट करने या तकरीर करने नहीं गया, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी की बातें करनी है. आई एम लीडर ऑफ द वर्किंग क्लास, मुझे कम्युनिटियों से दूर रखो. इसमें मुझे बताओ कि उनने ये भी कहा कि आप चलो कम्युनिटी नहीं है, कश्मीरी पंडित तो हो आप. उनने I'm born उनने in a सुनो Kashmiri सुनो पंडित. उनने ये कहा कि कश्मीरी पंडित होने के बावजूद जब उनको पता है कि टीका लाल टपलू और बहुत सारी चीजें जो है दहशतगर्दी की यासिन JKLF के लीडर यासिन मलिक ने की, इल्जाम लगाया आप पे ये सब, तो आप उनके साथ बैठे क्या करते थे? देखिए 1987-88 से कश्मीरी नौजवान कौम में जो लाखों में थे, उनमें जो उनने आंखों से बचपन से देखा था, कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट्स वर स्नैच्ड टू देम, नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उनकी जो एस्पिरेशंस और उमंगें थी, एक नेशन का स्टेटस हमें पूरा मिले, उनको नहीं मिला. एक स्टेज आया कि उन्होंने एक लीडर पैदा हुआ उनमें. उसमें सबसे पहले था मोहम्मद मकबूल, शहीद मकबूल भट्ट. ही वाज द फर्स्ट मैन JKLF जिसने बनाई. तो उसने इंस्पायर किया एंड ही वाज आल्सो हैंग्ड. और मकबूल भट्ट के साथ मैं इंट्रोगेशन नंबर 16 गुप्तकार में 8 महीने जेल रहा. 75 की इमरजेंसी में व्हेन आई वाज अरेस्टेड ऑन 26 ऑफ दिसंबर, मकबूल 12 दिसंबर को अरेस्ट हुआ था. दोनों को 16 नंबर इंट्रोगेशन में रखा. और उसके विचारों ने, उसके ख्यालातों ने मुझे इतना मजबूत किया. कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, कश्मीर इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, फ्री फ्रॉम ऑल दी शैकल्स. तो मैं उसका इतना दोस्त बन गया. जब 8 महीने के बाद उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया और मुझे जम्मू जेल में शिफ्ट किया गया. जब उसकी फांसी की सजा सुनाई गई, आई वॉज द ओनली पर्सन हु वेंट टू तिहाड़ जेल, क्योंकि मैं तिहाड़ जेल में 68 to 70 रहा हूँ. तो वहाँ मेरी थोड़ा वाकफियत है जेल स्टाफ के साथ. मैं आई मैनेज टू मीट हिम. मैंने उससे मकबूल भट्ट से शहीद मकबूल भट्ट से पूछा, एनी मैसेज टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. उसने मुझे एक बात कही, टेल यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, इफ डेथ इज द पेनल्टी फॉर प्रोक्लेमिंग द ट्रूथ, अगर मौत सजा है सच बोलने के लिए, कॉल यूर हैंगमैन. पर दूसरे दिन फांसी थी. कॉल यूर हैंगमैन, आई विल मार्च टू गैलोज. अपने जल्लादों को बुलाओ और मैं फांसी पर खुशी से चढ़ने के लिए तैयार हूँ. ये इंस्पायरिंग लीडर होते हैं. मैंने इनके साथ काम किया. और उसी मूवमेंट JKLF की पैदावार हुआ यासीन मलिक. यासीन मलिक कश्मीर के 70 लाख समाज का, मैन एंड वुमन, यंग और ओल्ड, चाइल्ड और न्यू बॉर्न, वो माशूक है कश्मीरी समाज का, आज भी है. उसने दूसरा दिन जेल में गुजारा. उसने कश्मीरी नौजवानों में जुर्रत, जुनून, आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल, उसके खिलाफ उसने लाखों पैदा किए अपने मूवमेंट में. ये मेरी खुशकिस्मती है कि यासीन मलिक मुझे अपना गुरु समझता है, मेंटर समझता है, गाइड समझता है, फिलोसफर समझता है. और हर एक मरहले पर उसने मुझसे मशवरा किया, जो भी करना था, जो भी उसके मूवमेंट लाइफ में गुजरे. और जिस वक्त वो जेल से निकला फर्स्ट टाइम 72 में, जिस वक्त वो जेल से बाहर आया 90 में, तो जब वो अस्पताल में भर्ती हो गया, मुझे डिफेंस मिनिस्टर जो जॉर्ज फर्नांडिस था, मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था इधर बिहार में, एंड बिग कॉन्फ्रेंस थी. मेरी स्पीच खत्म हो गई. जॉर्ज ने कहा आपको यासीन साहब से मिलना है, मेरी चिट्ठी लेकर जाओ. सो जॉर्ज फर्नांडिस, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आल्सो वांटेड टू बिल्ड अ रिलेशंस विद द रेवोल्यूशनरी. वो इनकलाब उसने लाया था 90 में. तो मैं गया चिट्ठी लेकर. मैं यासीन को जेल अस्पताल में एडमिट था, मिला, और मुझे दाईं तरफ बिठाकर उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी. फिर यासीन मलिक पर यह इल्ज़ाम लगाना वो कातिल है, उसने एयरफोर्स के कुछ आर है, जो भी कुछ उसके जो जसरोटा कहता है, मैं उसको कहना चाहता हूं, अगर वो कातिल है
आई के गुजराल ने 5 दफा कोशिश की उससे मिलने की. पटेल ये जो था इस फारूक अब्दुल्ला का दामाद का है ना, ये क्या नाम है इसका, राजेश पायलट का, सचिन पायलट का बाप राजेश पायलट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था. Yasin was kept in a special dog bungalow in a guest house there in Delhi, है ना, अंडर डिटेंशन था. वो 4 दफा रात को आया उसे मिलने के लिए. मैं साथ बैठा था, मैं साथ गया. आई के गुजराल wanted to meet him. कुलदीप नायर, खुशवंत सिंह, गिरिलाल जैन, थापर, ये सब तरसते थे यासीन से मिलकर. रजत शर्मा, जी टीवी का चीफ एंकर, इंडिया टीवी का जी टीवी का चीफ एंकर, अमृतबाज बाजार पत्रिका का, और उसके बाद यह है कि हिंदू अखबार के, वो उधर आते थे उसे मिलने के लिए. परसुएट करते थे तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी डिमांड जायज़ है, मगर गन कल्चर को रास्ता नहीं है. दिस नेशन कैन नॉट अफोर्ड द गन कल्चर. और उस मशवरे में यासीन, मैं साथ था उसमें, ये हो गया. अब जब ये मनमोहन की सरकार आई, he had a dialogue with him. His ministers would come. MJ अकबर, इतनी बड़ी हस्ती को ये कहेगा कातिल. गन emerged from a movement. वो हर एक के हाथ में हजारों बच्चों ने बंदूक उठाया. AK-47 गन was speaking to gun. सिक्योरिटी फोर्स जवाब दे रही थी, ये उनको वापस जवाब दे रहे थे. तथ मजबूत 700 शुर ऐसे आरस पर तम लड़ान. रहनुमा तमन यासीन मलिक, तो रानी झांसी ने भी बंदूक उठाया, सुभाष चंद्र बोस ने भी बंदूक उठाया, हो ची मिन ने भी बंदूक उठाया, माओ तुंग ने भी आर्मड स्ट्रगल की है, लेनिन ने भी बोल्शेविक पार्टी में आर्मड स्ट्रगल की है. अफ्रीका में दूसरे में बेन बेला ऑफ अल्जीरिया, ही टुक अप आर्मड स्ट्रगल अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनिज्म. तो यासीन कोई बीच में क्यों लाते हो? ये सुभाष चंद्र बोस ने भी किया. शिवाजी मराठा, उसने भी हथियार लड़ाई लड़ी है मुगलों के खिलाफ. इस दौर में यासीन ने एक जुनून पैदा किया और जमूद तोड़ा. हम सिर्फ नारा 24 साल लगाते थे, राजकुमारी फौरन कराओ, अभी कराओ, इधर कराओ, ऊन कराओ, शाम को कराओ, है ना. बेसुदा हो गया था ये नारा. इसमें जुनून, जो कॉलेज स्टूडेंट से एजुकेटेड यूथ, इशफाक मजीद के when he was killed by the security forces, 4 लाख लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा ईदगाह में. तो उसका भी असरदार था. मेरी उसमें यासीन मलिक ने सफर आज़ादी शुरू की, पीस. अब उसने आर्मड स्ट्रगल को डिसोन कर दिया 94 में. उसके बाद उसने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई. नो आर्मड स्ट्रगल. ये कैरेक्टर है उसमें, इतना बुलंद कैरेक्टर. और उसने पाकिस्तान में 10 दफा गया, उनसे भी बातचीत की कि ये तुम्हारा डिक्टेशन पर यहाँ कोई. ये भी कहा जाता है कि 1990 जो प्लाइन हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसमें ये लोग शामिल थे, पीटा कराटे, यासीन मलिक और लीडर्स. क्या उनको मानते हो? सजमा बुलाकर. अब एक तहरीक उठ पड़ी यासीन की अपने दौर में, जो उसने 5-6 साल काडर बनाया. अब उसमें घुस जाते हैं ना, ब्लैक शीप्स भी एंटर होते हैं. वो यहाँ ये पटेल था बीएसएफ चीफ, जोगिंदर सिंह था सीआरपी चीफ, अमर कपूर था स्टेट इंटेलिजेंस चीफ, डी सोजा था कोर कमांडर 15 का चीफ, और जगमोहन था ऊपर गवर्नर. तो इनने प्लान कर दिया कि यहाँ पर मतलब मैसेकर करने का. तो उसमें बिट कराटे जैसे भी उनने दाखिल कर दिए, उसमें सैंकड़ों कर दिए, कष्टवाली भी उनने दाखिल कर दिया. उसमें ट्रेड यूनियन के भी लीडर दाखिल उनने कर दिया. वो इश्ताक कादरी था, वो भी था. जब जॉर्ज ने पूछा इनको, जब मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स इंडिपेंडेंट जॉर्ज आया, उसने पूछा कि ट्रेड यूनियन लीडर 2 है, संपत और मजीद, तो ये इश्ताक कादरी कौन होया? उसने कहा दे आर आवर बॉयज. ये कहा इनने 4 हाईएस्ट सिक्योरिटी के हेड्स थे, दे आर आवर बॉयज. इन्हें ट्रेड यूनियन पर भी हाईजैक करने की कोशिश की, सीधा बहुत से किए. अब इस आंधी में तो कोई भी एंटर हो सकता था. अब इसको तो कैद ही कैद रखा, या इसको
सिक्योरिटी कवर जबरदस्त था, तो उसमें इशफाक मजीद भी था, शौकत बख्शी भी, ऐसे लोग थे, शेख साहब था, बहुत थे, जमान मीर था, वो काबिल थे, आज भी उसके साथ वफादार है वो टीम। तो ये ऐसे दो चार एलिमेंट, ये तो इंटेलिजेंस का काम है। मुझे ये बताओ कि आप एक कश्मीरी पंडित है, कश्मीर को आपने एनालाइज किया है, क्या आपको लगता है कि आप कश्मीरी पंडित घर वापसी कर सकता है, हाँ, मैं कश्मीर में लाऊंगा, रहता है? मैं लाऊंगा। जो 40 साल से ऊपर पंडित है, जो कश्मीर में पैदा हुआ, 10 साल 12 साल 15 साल वहां गुजारे, और आज वो 60 साल का 50 साल का है, उनको यकीन है बाइज्जत संपत्ति हमको वापस अपने घर ले आएगा। और जो पैदा हुए 91 के 2 के बाद इधर, ना उनको कश्मीर पता, मुगल गार्डन कहाँ पर है, चश्मे शाही कहाँ, शेरमानी कहाँ, कुछ नहीं पता है उनको। कश्मीर लैंग्वेज क्या, उन्हें हिंदी शुरू कर दिया, पंजाबी बोलना, मराठा में गया तो मराठी सीखा, गुजरात में गया शादियाँ भी की गुजराती लड़कियों के साथ, शादियाँ की लड़कियों ने मराठा लड़कों के साथ। तो ये तो अब उनको तो और सोच है, तो वो मगर उनके जो घर के बड़े हैं, मदर फादर ग्रैंड मदर पुप्पा बुआ, ये सब है, वो तड़पते हैं अपने वतन में रहने के लिए। इसी वास्ते ये फोटो जो इसने डाला है, इसकी मैं कहानी बताता हूँ। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, एक नई साजिश रचाई गई। देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स, दैट अदरवाइज नोन एज IB। इनको डर्टी ट्रिक्स ही खेलने हैं मुल्क के अंदर। इन्होंने प्लान बनाया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अलग कॉलोनी अलग बनानी है, एरिया ही अलग देना है। समझो कोई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट काट लिया, एक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के मुताबिक, और वहां गवर्नमेंट को बसाएगी। ये बड़ा डेंजरस था, कश्मीरी पंडितों को लाना और कश्मीरी समाज से अलग करके। होगा 2000 कनाल जमीन, उधर बनाया कॉलोनी, बनाया 50-30 हज़ार फैमिलियां, तो रजिस्टर्ड है 34,000, तो क्वार्टर तो 50,000 ही बनेंगे ना। वो तो एक 5,000 कनाल में सब कुछ कॉलोनी बनेगी। ये है, इस पर मैंने यासीन से बात की। मैं यासीन, दिस इज अ डेंजरस मूव। 90 में जगमोहन ने एक मूव किया, दैट कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन को मुकम्मल बना लिया, और सारी गवर्नमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन साथ थी। और आज तक सारे दुनिया में कश्मीरी मुसलमानों पर एक दबा लगाना था, ये दहशत करता है, जनोसाइड किया, बंदर उठाए, जमीनें खाई, रेप हुआ, सब कुछ बकवास करना था, बेहुदा बातें का ढेर लगाया। अब अगर इन्होंने वहां किया हमें उठना है, तो उसने कहा ये बात है, ये मेरे दिल में बैठी। क्योंकि यासीन मलिक मेरे साथ नगरोटा कैंप भी गया पंडितों को मिलने के लिए, पुरखू कैंप भी, तत वोनोस बटन्यो भगवान रामचंद्र तो 14 वन बनवास, राम जी, भगवान राम भी 14 साल जलाए बनवास थे ना। उसने कहा हमारा जलाए वतन 18 साल हो गए, ये कब खत्म हो गया। एंड यासीन वेट फॉर हाफ एन आवर, दरिया उसने आंखों से बसा। उसने कहा शॉक्ड, ये मेरा ही घर है, ये मेरी बहन है, ये देखो, ये इसने मुझे इतना मुंह पर चपाटा अच्छा मारा है ना, इसको संभालना। मैंने कहा अब ये प्लान क्या था कि ये बट बसन मे तुल ये सवाल, अगर से बट बस जाए होमलैंड चाहता कर सवाल अमिस बटस नौकर पेश बगैर कहें रूदमुत, अमिस गाड़ खेन, गाड़ हंसन मुसलमान, सो मा कर बाइकाट अमिस, अम कोर कश्मीर ब्या फाड़। कश्मीरी पंडित वेजिटेबल दुकान कुछ जाए या वेजिटेबल कना नटस एक भी दिखा मुझे उधर कश्मीर पे। तम पे गस सरस निशात शालमार चश्मे शाही कौन जाए, अचबल वचबल, अमिस टांग वोल तो मुसलमान, ऑटो वोल तो मुसलमान, टैक्सी वोल तो मुसलमान, है ना। अत ट्रैवल कर सन कर बाइकाट, अलग न्यू गो करू पान ये अमिस बूर तरूरत, अमिस वगु तरूरत। लैंड मांगते हैं कश्मीरी पंडित कुछ है? अब कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग है, इसका ये जुनून बनाया मार्गदर्शन करके होमलैंड, इसको क्या मसला है मेरे साथ। हम कश्मीर को 8 हिस्से करेंगे, ऑलरेडी कश्मीर का हिस्सा उधर है पाकिस्तान में, मुस्फरा सुच कांगल मुसलमान, सुन जरूरत कांगल सह मुसलमान बनावान, जुन फलनावन तबरदार तो मुसलमान,
دانہ ملن سہ مسلمان ملان تو پلو چھلن دوب تہ مسلمان بٹ چھ دوبی کھانا امس سون سن زیور لگاون سہ مسلمان بناون مس کاسن نٲبِل مسلمان چھ ماز چھون پُج مسلمان بٹ چھ یہ بنہ اخ فساد کت بنہ یم چھ یژھان ییٚتہِ تو اسرائیل فساد پٲدٕ کر یہ انڈین گورنمنٹ چال تمن دونس یم گمت نزدیک ٹو اسرائیلس فلسطین تو اسرائیلی چال چھ فلسطین تو اسرائیلی جنگ کرناون اکسی وطنس مز پنڈت تو مسلمان ہے نا یمس کران آرم فورسز سپورٹ ہے نا 1 لاکھ بچہ وہاں پڑھتا ہے نا تم تہ بیوٹھ وانچو صوبن لڑکہ کمار جی سہ تہ بیوٹھ تر مز دھرناس مز میٲنۍ ٹریڈیشنل لیڈر درائے چمبر اینڈ کامرسن تہ أنۍ یہ ہسا یم ٹیکسی ویکسی یونین نا شکارا یونین یم تہ آئی بگ پروٹیسٹ گو اس دبان یہ گھن اس سازش کو ناکام بنائیں گے پنڈت اور مسلمان بھائی بھائی ہے ہمارے آزاد اختلافات ہم آپس میں دور کریں گے بیٹھ کے مت یہ نہیں چلے گا تو ڈیوائڈ کشمیر انٹو پارٹس آن دا بیس آف ریلیجن دس وڈ بی سوسائڈیکل اسٹیٹ ہسٹری تاریخ ہم کو معاف نہیں کرے گی ہم اپنی جسم کا خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے اور یہ ساری سکیم ان کی فیل کر دی یہ ہے اب یہ وہ فوٹو تراتا میں آئی فیل پراؤڈ ٹو بی ود یاسین ملک ان دیٹ پروٹیسٹ 370 پر جب وہ خطرہ ہو گیا اس کو اٹھائیں گے پھر پرتاپ پارک میں پروٹیسٹ ہوا ہزاروں ملازم میری کال پر آئے یاسین ملک کی کال پر نوجوان آیا پرتاپ پارک بلی تھی پھر ہم نے کہا یہ ریٹ اگر ایڈمٹ ہوئی جو سٹیزنس آف انڈیا کی طرف سے ہم خون کی ندیاں دادا اور پوتا دادی اور پوتا اور بھائی اور گاڑ زن تو سڑکہ صاف کرنے واتش تہ ایک سپمار موہل آسان اتھس مز کنزس مز ملوث ان کل اگر یہ پھٹرو 370 پتہ گو سہ مطلب پتہ گو باقی ڈرامہ ہو گئی اسمبلی ڈسالو ہم نے رجت شرما نے بھی وہاں کہا تو وہ تھا یہ اس کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ادھر کشمیر میں آپ کے پرکاش از این ہاؤس ہولڈ نیم بفور مائی برتھ کیونکہ یاسین میرے بیٹے کی عمر کا ہے اس نے کہا بفور مائی برتھ اینڈ آئی فالو ہز ایڈوائس تو یاسین کے ساتھ جس نے جنون پیدا کیا